अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज हम एक ऐसे मुल्क की सैर करने जा रहे हैं जो कि बहुत ही खूबसूरत है और यहाँ हर कोई जाने की ख्वाहिश भी रखता है। दोस्तों, आज हम सैर करने जा रहे हैं तुर्की की तारीख इंतहाई कदीम, रंगारंग और मतनू है। ये खिता सदियों तक मुख्तलिफ तहजीबों का मरकज़ रहा है, जिनमें यूनानी, रोमी, बास्तीनी और सल्जूकी सल्तनतें शामिल हैं। ताहम सबसे अहम और तवील अरसे तक कायम रहने वाली सल्तनत उस्मानी सल्तनत थी, जो 1299 में कायम हुई और तकरीबन 600 साल तक 3 बड़े आज़मों पर हुकूमत करती रही। 1923 में सल्तनत उस्मानिया के खात्मे के बाद जदीद तुर्की का क़याम अमल में आया, जिसके बानी मुस्तफ़ा कमाल तुर्क थे। इन्होंने तुर्की को एक स्कॉलर, जदीद और कौम परस्त रियासत में तब्दील किया। आज तुर्की एक जमहूरी मुल्क है जो मशरिक़ और मगरिब के संगम पर वाक़िया होने के बायस एक मुनफरिद सकाफ़ती और जोग्राफियाई हैसियत रखता है। तुर्की के लोग एक मेहमान नवाज, मेहनती और तहजीब याफ्ता कौम के तौर पर जाने जाते हैं। इनकी शख्सियत में मशरिक़ रिवायात और मगरिबी जदीदियत का हसीन इम्तिज़ाज पाया जाता है। तुर्क अवाम ख़ानदानी निज़ाम को बहुत अहमियत देते हैं और बुज़ुर्गों का एहतराम उनकी रोज़मर्रा ज़िंदगी का हिस्सा है। देही इलाकों में रिवायती लिबास और तर्ज ज़िंदगी अभी भी मौजूद है, जबकि शहरी इलाकों में नौजवान नस्ल ज़्यादातर जदीद फैशन और टेक्नोलॉजी की तरफ माइल है। तुर्क अवाम मज़हब इस्लाम से गहरी वाबस्तगी रखते हैं, लेकिन रियासती सतह पर स्कॉलरिज़म को अहम मकाम हासिल है। उनकी ज़बान तुर्क है और वो अपनी तरीक़, सकाफ़त, खानों, मौसीकी और रक़्स जैसे फ़नून पर फ़ख्र करते हैं। तुर्क लोग निहायत पुरजोश, जज्बाती और हुब्बुल वतनी के जज्बे से सरशार होते हैं और अपनी कौम, सकाफ़त और रिवायत की हिफाजत को अपना फ़र्ज़िया समझते हैं। और दोस्तों, तुर्की का तर्ज ज़िंदगी एक दिलकश इम्तिज़ाज है। मशरक़ी रिवायात और मगरिबी जदीदियत का शहरों में ज़िंदगी बहुत मसरूफ़, जदीद और तेज़ रफ्तार है, जहाँ लोग तलीम, काम और समाजी सरगर्मियों में भरपूर हिस्सा लेते हैं, जबकि दही इलाकों में एक सादा, रिवायती और ख़ानदानी तर्ज ज़िंदगी गालिब है। तुर्की माशरे में ख़ानदान को मरकज़ी हैसियत हासिल है और लोग अक्सर वालिदैन के साथ रहते हैं या करीबी रवाबत कायम रखते हैं। मेहमान नवाजी तुर्क सकाफ़त का हिस्सा है और किसी भी मेहमान को चाय, कहवा और खाने की दावत देना आम सी बात है। तुर्क चाय और कहवा का इस्तेमाल रोज़मर्रा ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा होता है। लिबास के लिहाज से शहरी इलाकों में लोग मगरिबी फैशन अपनाते हैं, जबकि दही इलाकों में आप भी रिवायती मलबूसात देखने को मिलते हैं। मजहबी त्यौहार जैसे रमज़ान और ईद नहायत जोश व खरोश से मनाए जाते हैं। तुर्क खानों में तनू पाया जाता है, जैसे कबाब, पैदे, बकलावा और डोनर, जो तुर्क तर्ज ज़िंदगी का अहम हिस्सा है। तुर्क अवाम तफरीह को भी अहमियत देते हैं, जैसे कि साहिली इलाकों में सियाहत, पहाड़ों में सैर, बाज़ारों में ख़रीदारी और रिवायती रक़्स व मौसीकी के मेलों में शिरकत। मजमूई तौर पर तुर्की का तर्ज ज़िंदगी मतवाज़न, सकाफ़ती तौर पर भरपूर और रिवायत व जदीदियत का हसीन इम्तिज़ाज है। और दोस्तों, तुर्की में काम करने का निज़ाम मतनू और शोबाजात के एतबार से मुख्तलिफ है, जहाँ रिवायती पेशों से लेकर जदीद सनतों तक हर किस्म का रोज़गार दस्तयाब है। बड़े शहरों जैसे इस्तांबुल, अनकरा और अज़मायर में ज़्यादातर लोग मुलाज़मतें खिदमती शोबों में करते हैं, जिनमें तालीम, सेहत, बैंकिंग, सियाहत, टेक्नोलॉजी और तामीरात शामिल हैं। इस्तांबुल तुर्की का तिजारती व इक़्तिसादी मरकज़ है, जहाँ कारोबारी मौके निस्बतन ज़्यादा होते हैं। देही इलाकों में लोग ज़्यादातर ज़राअत, मवेशी पालने, दस्तकारी और छोटे पैमाने की सनतों से वाबस्ता होते हैं। कपास, जैतून, तंबाकू और अनाज जैसी फसलें अहम ज़राअती पैदावार हैं। तुर्क कालीन, बाफ़ी, कपड़ों की सनत और चमड़े का काम भी अलमी शहरत रखते हैं। तुर्की में मजदूरों के लिए काम के औकात आमतौर पर सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक होते हैं और हफ्तावार छुट्टी आमतौर पर इतवार को दी जाती है। ख़वातीन भी मुख्तलिफ शोबों में सरगर्म हैं, ख़ास तौर पर तालीम, तब और फैशन के शोबों में तुर्क हुकूमत की जानिब से मकामी और गैर मुल्की सरमायाकारों को मौक़े फ़राहम किए जाते हैं, ताकि मौशी तरक्की को फ़रोग़ दिया जा सके। मजमूई तौर पर तुर्की में काम करने के माहौल मेहनत व नज़म व ज़ब्त और जदीदियत पर मबनी है, जिसमें रिवायती इक़दार का भी एहतराम किया जाता है। और दोस्तों, तुर्की में तालीम को बहुत अहमियत दी जाती है और ये नज़्म तालीम जदीद मुनाज़िम और इल्मी मियार के मुताबिक है। मुल्क में तालीम हासिल करना न सिर्फ तुर्क शहरियों के लिए बल्कि
بین الاقوامی طلباء کے لیے بھی ایک پرکشش مواقع ہیں، کیونکہ ترکی کی یونیورسٹیاں اعلیٰ معیار متنوع پروگرامز اور ثقافتی تنوع کی وجہ سے دنیا بھر میں مشہور ہو رہی ہیں۔ ترکی میں اسکولنگ کا آغاز پری اسکول سے ہوتا ہے، اس کے بعد پرائمری، سیکنڈری اور ہائی اسکول آتا ہے۔ اعلیٰ تعلیم کے ادارے جیسے یونیورسٹیاں اور انسٹیٹیوٹس پورے ملک میں پائے جاتے ہیں، جن میں سرکاری اور نجی دونوں شامل ہیں۔ استنبول یونیورسٹی، انقرہ یونیورسٹی، بارسی یونیورسٹی اور METU جیسے ادارے بین الاقوامی شہرت رکھتے ہیں۔ زیادہ تر یونیورسٹی پروگرام ترک زبان میں ہوتے ہیں، لیکن کئی ادارے انگریزی، جرمن یا فرانسیسی زبان میں بھی تعلیم فراہم کرتے ہیں۔ خاص طور پر بین الاقوامی طلباء کے لیے ترکی حکومت ہر سال دنیا بھر میں طلباء کو ترک وظائف کے تحت مکمل اسکالرشپ بھی فراہم کرتی ہے، جس میں فیس، رہائش، طبی سہولتیں اور ماہانہ وظیفہ شامل ہوتا ہے۔ ترکی میں تعلیم حاصل کرنے کا ماحول بہت دوستانہ اور ثقافتی طور پر مالا مال ہوتا ہے، جہاں طلباء کو بین الاقوامی برادری کے ساتھ مل کر سیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ تعلیم میدان میں ترکی کا سفر ایک شاندار تجربہ ثابت ہو سکتا ہے۔ ترکی ایک تاریخی، قدرتی اور ثقافتی مقامات سے بھرپور ملک ہے، جہاں ہر شہر اپنے اندر ایک منفرد داستان رکھتا ہے۔ یہاں قدیم تہذیبوں کے آثار، دلکش ساحل، پہاڑ، بازار اور مذہبی مقامات سیاحوں اور تاریخ کے شوقین افراد کو اپنی طرف کھینچتے ہیں۔ استنبول ترکی کا سب سے بڑا اور تاریخی شہر جو یورپ اور ایشیا کے سنگم پر واقع ہے۔ یہاں کی مشہور جگہوں میں آیا صوفیہ، نیلی مسجد، توپ کپی محل، گرینڈ بازار شامل ہیں۔ استنبول ترکی کی تہذیبی اور ثقافتی روح کی نمائندگی کرتا ہے۔ کیپوڈوکیا، پاموک قلعہ، اناطولیہ، ازمائر، یہ تمام مقامات ترکی کے تنوع تاریخ اور فطری خوبصورتی کا عکس ہیں، جو ہر قسم کے سیاحوں کو ایک یادگار تجربہ فراہم کرتے ہیں۔ ترکی دنیا کے مقبول ترین سیاحتی ممالک میں سے ایک ہے، جہاں ہر سال لاکھوں سیاح قدرتی مناظر، تاریخی مقامات، ثقافتی ورثے، مزیدار کھانوں اور جدید سہولیات کی کشش میں آتے ہیں۔ ترکی میں سیاحت کا تجربہ ایک ایسا سفر ہے جو تاریخ، فطرت اور مہمان نوازی سے لبریز ہوتا ہے۔ استنبول ترکی کا سیاحتی دل ہے، جہاں آیا صوفیہ، نیلی مسجد، توپ کاپی محل اور باستینی و عثمانی سلطنتوں کے آثار دیکھنے کو ملتے ہیں۔ یہاں باسفورس کے کنارے کشتی کی سیر اور قدیم بازاروں میں گھومنا سیاحوں کا پسندیدہ مشغلہ ہے۔ سیاح ترکی میں خود کو بھی اجنبی محسوس نہیں کرتے، کیونکہ ترک عوام کا مہمان نواز رویہ، دوستانہ برتاؤ اور کھانے کی دعوتیں سیاحوں کو دل سے خوش آمدید کہتی ہیں۔ ترکی کی سیاحت ہر مزاج کے مسافر کے لیے کچھ نہ کچھ خاص پیش کرتی ہے، چاہے وہ تاریخ کا شوقین ہو، قدرت کا عاشق ہو یا ساحلوں کا دیوانہ ہو۔ اور دوستوں، اگر ہم ترکی کے موجودہ حالت پہ بات کریں تو ترکی کے مختلف علاقوں خصوصاً اناطولیہ، ازمائر، بورسا، دانا اور دیگر مقامات پر شدید گرمی اور خشک موسم کے باعث بڑے پیمانے پر جنگلات میں آگ لگی ہوئی ہے۔ درجہ حرارت 50 ڈگری سیلسیس تک پہنچ چکا ہے اور اب تک 14 سے زائد افراد جان بحق ہو چکے ہیں۔ حکومت نے متعدد علاقوں کو آفت زدہ قرار دے دیا ہے۔ اور تو دوستوں، ترکی اس وقت ایک نازک دور سے گزر رہا ہے، جہاں ماحولیاتی آفات، سیاسی دباؤ، معاشی چیلنجز اور خارجہ پالیسی کے نئے رخ سب بیک وقت سامنے آ رہے ہیں۔ جہاں ایک طرف اصلاحات اور معاشی بہتری کی کوششیں کی جا رہی ہیں، وہیں دوسری جانب جمہوری آزادیوں اور سیاسی انصاف پر سوالات اٹھ رہے ہیں۔ تو امید ہے کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ نیکسٹ ویڈیو کے لیے اجازت دیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔